बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट की है बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का कोर्स विद एमसीक्यू और आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ। जी हाँ, हमने पिछली वीडियोज़ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला यूनिट और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला यूनिट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट की शक्ल में वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विद एमसीक्यूज। ओके जी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन वैल्यू बिलीफ पैटर्न्स। चूँकि हमारा यूनिट ही वैल्यू बिलीफ पर है तो इसलिए हम इनको डिफाइन करने वाले हैं विद एग्जांपल एंड टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं इनके। एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़, और बिहेवियर किस तरह वैल्यूज़ के साथ रिलेटेड है या हमारी वैल्यूज़ किस तरह हमारी बिहेवियर्स को इफेक्ट कर सकती है, इसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़, हम प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ के जो मेन सोर्सेज है उनको भी हम डिटेल में आइडेंटिफाई और डिफाइन करने वाले हैं। अप्लाई द कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव व्हेन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज़, तो जब हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम कौन से पर्सपेक्टिव को अप्लाई करेंगे, कल्चरल और डेवलपमेंटल। और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा एग्जामाइन वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन इन द नर्सिंग केयर सिचुएशन, यानी कि जब दो वैल्यू के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उनको भी हम कैसे एग्जामाइन करेंगे और इस तरह के साथ साथ नर्सिंग केयर सिचुएशन को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर सके। अगर इस वीडियो में ना कर सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके जी, वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर एज दे अंडरपिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। वैल्यूज़ हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग या हेल्थ केयर में, या क्यों हमारे ऑल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अंडरपिन करती है, यानी कि एक मदद प्रोवाइड करती है। बिकॉज वैल्यूज़ के बेस पर एक नर्स डिसाइड करता है कि एक पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है या एक पेशेंट के हेल्थ को रिकवर करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों को पहले करना चाहिए और किन चीज़ों को बाद में। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट नर्स फॉलो। कुछ खास प्रिंसिपल स्टैंडर्ड होते हैं जो कि एक नर्स फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड हैं डिसीजन मेकिंग, जब कोई फैसला करना हो, चूजन बिटवीन अल्टरनेटिव्स या दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई डिसीजन लेना होता हो, या रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट या कोई कॉन्फ्लिक्ट को कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो। वैल्यूज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल ऑफ द एक्सप्रेशंस। वैल्यूज़ को यहाँ पर 3 लेवल पर एक्सप्रेस किया गया है। नंबर 1 बिलीव्स, नंबर 2 वैल्यूज़ देमसेल्व्स एंड नंबर 3 एटीट्यूड। हम इन तीनों को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 यहाँ पर थोड़ा सा टच दिया गया है। ओके जी, टर्मिनोलॉजीज़, यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जिन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज़ आए हैं और आ सकते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को यहाँ से एक सेंटेंस लिया होगा और पूछा जा सकता है कि वैल्यू बिलीव का डेफिनेशन या एटीट्यूड का या एजम्पशंस का। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है और इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम 1 बाय 1 आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, स्पेशली बिलीव्स और वैल्यू को और इनके टाइप्स को भी। ओके जी, तो टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास पहले नंबर पर है वैल्यू। व्हाट इज़ वैल्यू? It is beliefs or attitudes about the worth of a person, object, idea or actions है। तो वैल्यू हमारे पास एक्चुअली बिलीव्स या एटीट्यूड होते हैं, यानी कि जो हम फील करते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं या जो हमारे अकीदे होते हैं किसी शख्स या ऑब्जेक्ट या आइडिया एक्शन के हवाले से, या हम कितना उन्हें काबिल समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यू मीन कदर देना। फॉर एग्जांपल नर्सिंग की दुनिया में हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास कई आइडियाज़, कई ऑब्जेक्टिव, कई एक्शंस अवेलेबल होते हैं पेशेंट केयर करने के लिए या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, ख़ास ऑब्जेक्ट या ख़ास एक्शन, ख़ास आइडिया को हमने वैल्यूज़ देने होते हैं, इंपॉर्टेंस देना होते हैं और फिर उसके बाद उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। तो ये हम इसलिए नर्सिंग में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक बार सर्जिकल बी में हमारी ड्यूटी थी, तो एक डॉक्टर राउंड पर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वो ये थी कि आप लोगों को पता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 पेशेंट है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है,
کچھ پیشنٹ کو یعنی 3 اور 2 اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ انہیں کیئر پرووائڈ کرنے یا ان کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز وہ کریٹیکل اسٹیج پر ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص ویلیو دینی ہوتی ہے کچھ پیشنٹ کو۔ تو یہ ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا اور بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ بلیوز امپورٹنٹ اس طرح کہا سکتا ہے کہ بلیوز آر دی ڈیش ایزمپشنز، اور اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ایزمپشنز آر دی ڈیش بلیوز۔ ایزمپشن مینس فرض کی ہوئی چیزیں، تو بلیوز آر دی ایزمپشنز وی میک اباؤٹ آور سیلوز، اباؤٹ دی ادرز ان دی ورلڈ اینڈ اباؤٹ ہاؤ وی ایکسپیکٹ دی تھنگس ٹو بی۔ تو یہ ہمارے پاس فرض کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یا عقیدے ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے حوالے سے بناتے ہیں یا دوسروں کے حوالے سے یا دنیا میں جو بھی چیزیں ان کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل ایگزسٹنس آف دی گاڈ، اللہ پر یقین کرنا، یا کسی پیشنٹ کے حوالے سے یقین کرنا کہ میں اگر انہیں یہ میڈیسن، یہ ڈیسیجن، یہ ایکشن یا یہ چیزیں پرووائڈ کروں تو اس کا ہیلتھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ، واٹ از ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ مینس فیلنگس اور رسپانس۔ فیلنگ ٹورڈ اے پرسن، آبجیکٹ اور آئیڈیا مینس ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا، اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک نرس پیشنٹ کے حوالے سے کیا فیلنگز رکھتا ہے، یا کسی آبجیکٹ کے حوالے سے یا کسی آئیڈیا یا ایکشن کے حوالے سے، تو اس رسپانس کو، اس فیلنگس کو ہم ایک نرس کا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یا کسی چیز کو، کسی آئیڈیا کو، کسی آبجیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا، تو یہ ہمارے پاس نرس کا ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے۔ assumptions، what is assumptions؟ Assumptions are the beliefs that are regarded as so valuable and obviously correct that they are taken for the granted and rarely examined or questioned۔ تو assumption ہمارے پاس اس طرح کی beliefs ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں پڑھا تھا کہ beliefs are the assumptions، تو دونوں امپورٹنٹ ہے۔ assumptions are the beliefs، اس طرح کی beliefs ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں، یا ایک پرسن کے یا ایک شخص کے خیال میں اوبیسلی بالکل کریکٹ ہوتے ہیں اور جو کہ بہت کم کوشچن کیے جاتے ہیں، تو اس خیالات کو، اس بیلیف کو ہم ایزمپشنز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس طرح ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو پیشنٹ کہتا ہے کہ جب میں پوجا پاٹ کروں سر کا درد یا دوسری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اس طرح اگر مسلمان کہتا ہے کہ میں جب تلاوت کروں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں، تو ہر ایک پرسن کے اپنے اپنے ایزمپشنز ہوتے ہیں۔ ایک نرس کے لیے کیا ایزمپشنز ہے؟ اس کے لیے یہ بیلیفس ہے کہ میں نے جو بھی کچھ سیکھا ہے بغیر کسی ریلیجیس یا کلچرل بیس انفارمیشن، میں نے جو بکس میں پڑھا ہے یا میں جو سائنٹیفکلی بیس ریسرچ ہوتے ہیں اس کے بیس پر میں نے ٹریٹمنٹ یا کیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ایک پیشنٹ کو، تو یہ ایک نرس کے لیے ایزمپشنز ہے۔ ہونیسٹی، واٹ از ہونیسٹی؟ A facet of the moral character that connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, along with the absence of lying, cheating, or theft۔ ہونیسٹی مین ایمانداری، یعنی ایک اخلاقی خصوصیات ہے جس میں پیشنٹ کے ساتھ پازیٹیو ہونا پڑتا ہے، ایماندار ہونا پڑتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا پیشنٹ کے ساتھ ایک نرس، اور کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا ایک نرس پیشنٹ کو، تو جتنا بھی ہو سکے ان کی ریلیف کو کم کرنا اور اس کو تکلیف سے بچانا، تو اس میں کیئر کے دوران نرس کو پیشنٹ کے ساتھ بہت ہونیسٹ ہونا پڑتا ہے۔ واٹ از کوڈ؟ کوڈ اینی سسٹم آف دی پرنسپل، رولز اور ریگولیشن ریلیٹنگ ٹو ون سبجیکٹ۔ کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص پرنسپل، رولز، ریگولیشن ہوتے ہیں جس کے بیس پر ایک اسٹوڈنٹ، ایک نرس، ایک ڈاکٹر ایکٹ کرتا ہے، ان ایکشن اور رولز ریگولیشن کے مطابق پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوڈ آف ایتھکس، تو مختلف کوڈز ہوتے ہیں۔ کنڈکٹ کا مطلب ہے ان کوڈ کو اپلائی کرنا، یعنی کہ ایک خاص پرٹیکولر اور کنٹرول وے میں ان کوڈ کو استعمال کرنا ہے پیشنٹ کے اوپر۔ دی مینر آف دی گائیڈنگ اور کیئرنگ ون سیلف، پرسنل اور ڈپارٹمنٹ موڈ آف دی ایکشن بیہیویئر، تو اس طرح کی بیہیویئرز یا ایکشن شو کرنا جس میں ان سارے کوڈ کو اچھی طریقے سے کنٹرول وے کے ساتھ استعمال کیجیے پیشنٹ پر، تو اس کو ہم، اس مینر کو، ایکشن کو ہم کنڈکٹ کہتے ہیں۔ اوکے جی۔ ڈیسیژنز مین فیصلہ کرنا، اے چوائس اور ججمنٹ، یہ نرس کے پاس چوائس ہوتا ہے یا ججمنٹ ہوتا ہے جس کے حوالے سے نرس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کون سی طریقے سے یا کس طرح ٹریٹ کیا جائے، تو مختلف چوائس میں ڈیسائیڈ کرنا ڈیسیژن کہلاتا ہے۔ انوائرمنٹ، دی سراؤنڈنگز آف اینڈ انفلوئنسز آن اے پرٹیکولر ایٹم آف دی انٹرسٹ، تو یہ پیشنٹ کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، اور جو چیزیں پیشنٹ کے ہیلتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں، انفلوئنسز کرتے ہیں، تو ان کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک باہر کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنل، ایکسٹرنل باہر کے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، انٹرنل جو کہ اس کا انٹرنل امیون سسٹم انوائرمنٹ ہوتا ہے انٹرنلی، تو اس کو ہم
इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। मोरल, व्हाट इज मोरल? मोरल ऑफ और रिलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द राइट एंड रॉन्ग इन द बिहेवियर्स। मोरल्स हमें क्या बताता है कि ये बिहेवियर करेक्ट रॉन्ग है या राइट है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल को इस तरह का रिलेट करना जिससे हमें पता चले कि ये बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है, या हमें बिहेवियर में राइट एंड रॉन्ग बताता है। स्पेशली फॉर टीचिंग द राइट बिहेवियर्स, स्पेशली जब हम राइट बिहेवियर टीच करते हैं एक पेशेंट को, यानी कि सही बिहेवियर आदत जो हम पेशेंट को सिखाते हैं, तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मोरल का। एटीट्यूड क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये रिस्पॉन्स फीलिंग्स होते हैं टुवर्ड अ पर्सन। इज द वे अ पर्सन एक्सप्रेसेस और अप्लाई देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज। इस तरह के हमारे पास बिलीव्स वैल्यूज होते हैं जो कि एक पर्सन एक्सप्रेस करता है टुवर्ड अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल एक नर्स क्या ख्याल रखता है या किस तरह का रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है या फीलिंग्स रखता है एक पेशेंट के हवाले से, तो इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एंड एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स एंड बिहेवियर्स, और ये हमारे पास एक बिहेवियर की शक्ल में, एक्शन की शक्ल में या वर्ड्स की शक्ल में टुवर्ड पेशेंट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं एक नर्स से। एग्जाम्पल, आई गेट रियली अपसेट व्हेन आई हेयर अबाउट द क्रुएल्टी टू द चिल्ड्रन एंड एनिमल्स और आई हेट द स्कूल। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस किया गया है कि मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ जब किसी चिल्ड्रन के साथ कोई ज़्यादती होती है। तो ये एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, या कोई एम्पैथी या सिंपैथी को एक्सप्रेस करना टुवर्ड द पेशेंट। तो ये सारे एटीट्यूड में आते हैं, रिस्पॉन्स में आते हैं या फीलिंग्स में आते हैं। तो ये हमारे पास एटीट्यूड हुआ। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बिलीव्स क्या है और वैल्यू क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो आइए पहले पढ़ते हैं बिलीव्स को। अ बिलीव इज अ स्टेट ऑफ माइंड which regards a things to be true or having confidence that something is true। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें एक बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ें दुरुस्त है, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, जैसे कि अल्लाह मौजूद है, या लाइफ आफ्टर डेथ होता है, ज़िंदगी होती है अब लाइफ आफ्टर डेथ। ये हमारे पास बिलीव होती है। A belief is an internal feeling that something is true even though that is belief may be unproven, irrational। For example, I believe there is a life after death। तो ये हमारे पास unproven, बगैर किसी प्रूफ किए हुए इस तरह के बिलीव्स, यकीन, इंटरनल फीलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ आफ्टर डेथ, किसने देखा है कि ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी भी मौजूद है आफ्टर डेथ। तो ये हमारे पास मुस्लिम हमारा ये बिलीव होता है कि ज़िंदगी आफ्टर डेथ, एक नई ज़िंदगी भी जो ख़त्म नहीं होने वाली वो भी स्टार्ट होगी। बिलीव्स आर द अजम्पशंस, ये हमारे पास फ़र्ज़ की हुई चीज़ें होती है या कन्विक्शंस, अकीदे होते हैं दैट आर द हेल्ड टू बी ट्रू बाय इंडिविजुअल और ग्रुप और रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, इवेंट, पीपल एंड थिंग्स। तो ये कोई शख्स के हवाले से या कोई ग्रुप्स के हवाले से या कोई इवेंट्स कॉन्सेप्ट के हवाले से या किसी चीज़ लोगों के हवाले से, ये हमारे पास कुछ एजम्पशंस, कुछ अकीदे होते हैं जो कि एक इंटरनल फीलिंग्स होता है, एक पर्सन अपने हवाले से या दूसरे लोगों के हवाले से रखता है। बिलीव्स आर हेल्ड विदाउट रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रूफ और एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हर किसी का अपना अपना बिलीव्स होता है। Beliefs can be influenced by many factors including knowledge, experience, culture and religions। तो beliefs हमारे कहाँ से बनते हैं या इसको कौन मुतासिर कर सकता है? हमारा नॉलेज, जो भी हम लाइफ में सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कुछ चीज़ों को, तो उससे भी हमारे बिलीफ बनते हैं। हमारे कल्चर, हमारा कल्चर जो हमें मिलता है माँ बाप से या हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से, या रिलीजन भी हमें अपने माँ बाप से या अपनी फैमिली से मिलता है। तो ये हमारे पास बिलीफ बनाते हैं ये सारी चीज़ें, या ये सारी चीज़ें बिलीफ को इफ़ेक्ट करते हैं। द मोस्ट बेसिक वैल्यू एंड द वन चेंजेस लिस्ट, ये हमारे पास मोस्ट बेसिक वैल्यू है लेकिन बहुत कम तर चेंज होते हैं। यानी एक बार जब बिलीफ बन जाते हैं किसी पर्सन की, किसी चीज़ के हवाले से, तो वो बिलीव्स उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बिलीफ है। आगे भी हमारे पास बिलीफ है और उसके बाद हमारे पास बिलीफ सिस्टम्स है और फिर टाइप्स ऑफ द बिलीव्स है। ओके जी, बिलीव्स गोज बिहाइंड द ऑब्वियस बेस्ड मोर ऑन द फेथ देन फैक्ट। तो ये इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बिलीव्स ज़्यादातर बेस किस चीज़ पर बेस होता है? फेथ पर, ईमान पर, गायब यकीन पर, देन फैक्ट पर नहीं होता। और ये हमारे पास कभी कभार बिलीव्स नज़र भी नहीं आता लेकिन फिर भी यकीन रखता है एक पर्सन भी। जैसे कि अल्लाह तो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी फीलिंग्स होती है कि अल्लाह मौजूद है, लाइफ आफ्टर डेथ मौजूद है। तो ये हमारे पास फेथ है, फैक्ट्स पर नहीं होता है, ये अनप्रूवन चीज़ें होती हैं।
One of the main beliefs in the nursing is that the patient will get better with good care. Another belief may be that this is rather than the other work is ultimately satisfactory. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है कि वन ऑफ द मेन बिलीफ नर्सिंग में हमारे पास मेन बिलीव्स क्या है, द पेशेंट विल गेट बेटर विद गुड केयर। ये सेंटेंस आप लोगों ने याद रखना है कि पेशेंट जल्दी से सेहतयाब हो जाता है जब उन्हें अच्छा केयर प्रोवाइड करे। तो ये बिलीव ट्रू भी है, तो आप लोगों ने ये सेंटेंस को अपने साथ नोट कर लेना है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम्स एक बंदे का अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। ऑफ्टन डील विद इश्यूज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रीज़न और लॉजिक क्रिएशन द मीनिंग ऑफ द लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये हमारे पास इस तरह के इशू के साथ डील करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स, जो हमारे बने हुई बिलीव्स होता है हमारे अंदर हमारे माइंड में, जैसे कि एक्सप्लेन बाय द रीज़न, जो रीज़न से एक्सप्लेन नहीं होता और ना लॉजिक से। और द मेल फॉर एग्जांपल क्रिएशन, हम किस तरह पैदा हुए, ये दुनिया किस तरह पैदा हुई, पहले क्या चीज़ें थी, या द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, आफ्टर लाइफ हमारे पास क्या होगा। तो ये हमारे पास बिलीफ सिस्टम है। Values have major influences on the person's behavior and attitude and serve as a broad guidelines in the situations। यहाँ पर beliefs के बजाय values को इस्तेमाल किया गया है कि values हमारे पास पर्सन की बिहेवियर्स को और एटीट्यूड को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मुतासिर करता है। पर्सन की बिहेवियर यानी कि हमारी बनाई हुई वैल्यूज़ की वजह से हमारे बिहेवियर्स भी होते हैं और एटीट्यूड भी होते हैं। एंड सर्व ब्रॉड गाइडलाइन इन ऑल सिचुएशंस, और ये हमारे पास मेन बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि ये हमें गाइड प्रोवाइड करती है कोई भी एक्शन या कोई भी एटीट्यूड, कोई भी रिस्पॉन्स शो करने में। ये वैल्यूज़ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ओके जी, आगे हमारे पास कंटिन्यू है। हमने ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम को पढ़ा, दोबारा पढ़ते हैं। ये आइडियोलॉजी है और सेट ऑफ द प्रिंसिपल है। हमारे पास आइडियोलॉजी एक नज़रिया होता है हर एक किसी का, और यह बने बनाए प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हमें हेल्प करती है इंटरप्रेट एवरीडे रियलिटी, यानी कि हमारे जो ज़िंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम या जो हम करते रहते हैं तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम हमसे करवाता है। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, जैसे कि हम हर एक पर्सन अपना रिलीजन फॉलो करता है, और पॉलिटिकल एफिलिएशन, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी अमंग द मेनी अदर थिंग्स है। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल या फिलोसफी या स्पिरिचुअलिटी, तो ये सारे हमारे क्या करता है अपनी अपनी बिलीफ होते हैं, बिलीफ सिस्टम के शक्ल्स होते हैं। दिस बिलीफ आर शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ द डिफरेंट फैक्टर। ये बिलीफ से हमारे पास बहुत सी चीज़ें इसको मुतासिर करती है, इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल और नॉलेज, सर्टन टॉपिक्स, द वे यू आर राइज्ड, हम किस तरह और पले बड़े, हमारी परवरिश क्या हुई है। इवन पेयर प्रेशर्स, हमारे जो बड़े हैं वो हम पर किस तरह प्रेशर डालते हैं कि कोई चीज़ क्या वजह से बिलीफ का सिस्टम बनाने में। फ्रॉम अदर कैन हेल्प क्रिएट एंड इवन तो और बिलीफ सिस्टम, तो ये सारे हमारे पास बिलीव्स के बनाने में हेल्प देते हैं। हमारे नॉलेज, हमारा राइज, कल्चर, रिलीजन, और तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करती है हमारी। टाइप्स ऑफ द बिलीव्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द बिलीव्स। आगे हम वैल्यूज और उसके टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ द बिलीव्स इन नंबर 1 कमेंडेटरी, यानी कि तारीफ करना। एग्जेंशियलिज्म, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होना। तो हमारे पास कमेंडेटरी है, एक शख्स कहता है आई बिलीव आई एम अ गुड राइटर, अपने हवाले से कहता है कि मैं एक गुड राइटर हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर कि मैं एक गुड राइटर हूँ, तो उसको हम कमेंडेटरी बिलीव्स कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसे कहते हैं, बिलीफ इन गॉड, अल्लाह पर यकीन रखना। मोनोथिज्म वो पर्सन होते हैं जो कि एक खुदा पर यकीन रखते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स। पॉलीथिज्म वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत से खुदा पर यकीन रखते हैं, जैसे कि हिंदू। और एथियस्टिक वो पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये हमारे पास एथियस्टिक्स होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि एथियस्टिक किसे कहते हैं। बाकी दोनों तो इजी है, तो ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़, व्हाट इज़ वैल्यूज़? वैल्यूज़ भी हमारे पास बिलीव्स होते हैं जिसके बेस पर हम राइट और रॉन्ग में तमीज़ करते हैं या गुड और बैड में तमीज़ करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो। तो ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ ये हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। या एक दूसरे के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं या जब हम किसी कैरियर को सेलेक्ट करते हैं, या ये हमें एक मीनिंगफुल, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने में हेल्प देता है। तो हर एक पर्सन के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो आइए वैल्यूज़ को
ڈیفائن کرتے ہیں. دے آر آلسو بلیفس اینڈ آر ڈیفائن ایز بلیفس اباؤٹ واٹ از ڈیزائریبل اور گڈ اینڈ واٹ از انڈیزائریبل اور بیڈ. یعنی کہ وہ چیزیں یا وہ خیالات، وہ بیہیویئرس جو کہ ہمیں ڈیزائریبل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم ہو، تو اس کو ہم گڈ ویلیوز کہتے ہیں. اور انڈیزائریبل انوانٹیڈ بیہیویئر یا پرسن یا آبجیکٹ، تو اس کو ہم بیڈ اور انڈیزائریبل ویلیوز کہتے ہیں. ویلیوز آر آئیڈیلز دیٹ گائڈ اور کوالیفائی یور پرسنل کنڈکٹ، انٹریکشن ود ادرز اینڈ انوالومنٹ ان یور کیریئرز لائک مورلز. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس طرح کے گائیڈنس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پرسنل انٹریکشن، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بھی ہیلپ دیتا ہے، یا ایک پرسن جو بیہیویئر پرفارم کرتا ہے ایک خاص کنٹرول مینر میں، تو یہ بھی ویلیوز کی وجہ سے، یعنی کہ ہر ایک چیز کو ایک خاص ویلیو دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اسی بیس پر انٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے کیریئر میں بھی ویلیوز بہت رول پلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کسی کو میڈیکل فیلڈ، کسی کو انجینئرنگ کا فیلڈ پسند ہوتا ہے، لائک مورلز، یعنی کہ اخلاقیات ہر کسی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح ویلیوز بھی اور بلیف سسٹم بھی ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ہیلپ یو ٹو ڈسٹنگوش واٹ از رائٹ فرام واٹ از رانگ. ہمیں ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں ویلیوز کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. انفارم یو ہاؤ یو کین کنڈکٹ یور لائف ان اے میننگ فل وے. اگر آپ کی ویلیوز میننگ فل ہو، چاہے وہ ریلیجیس بیس پر ہو یا آپ کے کیریئرز بیس پر ہو، اگر آپ کی ویلیوز میننگ فل ہو تو آپ کی زندگی بھی ایک ویلیوبل زندگی ہوگی، ایک میننگ فل کے ساتھ آپ گزاریں گے. ویلیو از اے میجر آف دی ورتھ اور امپورٹینس اے پرسن اٹیچ ٹو سم تھنگز. تو ویلیو ہمیں ہر ایک چیز کی امپورٹینس یا ورتھ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کتنا ویلیو کے لائق ہے، اور اس طرح ایک پرسن کتنا اٹیچ ہے کسی چیز کے ساتھ، کتنا ویلیو دیتا ہے. تو یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ویلیو. Values are often reflected in the way we live our lives. Example, I value freedom of speech. تو ویلیوز ہمیں اکثر کیا کرتا ہے، ہماری زندگی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی پرسن کہتا ہے کہ میں فریڈم آف اسپیچ کو ویلیو دیتا ہوں، کہ میں جو بھی میں بولنا چاہتا ہوں یا میرے جو خیالات ہیں ان کو میں فریلی ظاہر کروں دوسروں کے سامنے، تو یہ بھی ایک چیز کو ویلیو دینا ہوتا ہے. A coherent set of values adopted and or evolved by a person, organizations or is a standard to guide its behavior in a preference in all situations. تو ایک سیٹ آف ویلیوز یا تو ایڈاپٹ کی جاتے یا سیکھی جاتے یا ایک آرگنائزیشن سے سیکھی جاتے، ایک پرسن سیکھتا ہے یا خود اپنی ویلیو خود بناتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایز اے اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن تصور کیا جاتا ہے ایک پرسن کے لیے، اور اس کے مطابق وہ بیہیو کرتا ہے اور ایکشن لیتا ہے آل سچویشنز میں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ویلیوز ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک پرسن کیا کرتا ہے؟ ویلیو کو یا سیکھتا ہے یا ایڈاپٹ کرتا ہے، اور اس کے بیس پر اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ مان کر، ایز اے گائیڈنس مان کر اس کے بیس پر ایکشن اور بیہیو کرتے ہیں. چونکہ ہم نے آلریڈی پچھلے سلائڈ میں پڑھا کہ ویلیوز ہمارے بیہیویئرس کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ویلیوز ہے. There are 7 main types of the values، اور ان کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا آج کا لیکچر پارٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آئیے پہلے ہم کس کو پڑھنے والے ہیں؟ ریلیجن ویلیوز، جو کہ ریلیجیس بیس پر ہوتا ہے، اور پرسنل ویلیو خود پرسن کے اپنی ویلیوز بنائے ویلیوز ہوتے ہیں. کلچر ویلیو، جو کہ اس کو ایک کلچر سے ملے ہو، اس کو ہم کلچر ویلیو کہتے ہیں. ہیومنسٹک، جو کہ ایک ہیومن نیچر سے جو ویلیوز ملتے ہیں. آپٹمسٹک، ایک پازیٹیو، ایک مثبت سوچ والی ویلیوز ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک اور موٹیویشنل ویلیو. تو ان ساروں کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. تو آئیے پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کس سے؟ ریلیجیس ویلیوز نام سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ویلیوز جو کہ ایک ریلیجن بیس پر ہو، یا کوئی شخص اپنی ویلیوز کو ریلیجن کے بیس پر بنائے، تو ان کو ہم ریلیجیس ویلیو کہتے ہیں. Religious values are ethical principles founded in the religious tradition, text and beliefs. تو یہ ریلیجیس ویلیوز کہاں سے آتے ہیں؟ ریلیجیس ٹریڈیشن سے، یا ریلیجیس ٹیکسٹ یا بلیف سے. یعنی کہ جو ریلیجن کا جو مین سورس ہے، چاہے وہ بکس ہو یا بلیفس ہو، تو وہاں سے جب کوئی ویلیوز اٹھائی جائے اس کو ہم ریلیجیس ویلیوز کہتے ہیں. ان کنٹراسٹ ٹو پرنسپل ویلیوز، ریلیجیس بیسڈ ویلیوز آر بیسڈ آن اسکرپچرز اینڈ ریلیجن اسٹیبلشڈ نارمز. یعنی جو ریلیجن کے بنائے ہوئے اسکرپچرز ہوتے ہیں، یا کوئی مقدس یا کوئی پرانے قدیم مذہبی بک ہوتا ہے، تو ان سے جب کوئی ویلیوز بنائے جائے تو ان کو ہم ریلیجیس ویلیوز کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اسلام میں قرآن مجید، دے
हेल्प पीपल डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक। तो इन रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से एक शख्स को एक रास्ता नज़र आता है कि हमने कौन से एक्शन किस टाइम लेने हैं, एंड टू मेक अ जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड गुड और बैड। और राइट एंड रॉन्ग, अच्छे और बुरे में हमें तमीज़ सिखाता है। तो ये कौन से वैल्यूज़ कहलाते हैं? रिलीजियस वैल्यूज़। आगे हमारे पास है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। पर्सनल वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल, वो उसूल होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं कि आप इन वैल्यू का पर्सन है, इन वैल्यू से बने हैं आप। पर्सनल वैल्यू सच इज़ हॉनेस्टी, रिलायबिलिटी, जैसे कि हॉनेस्टी ईमानदारी, रिलायबिलिटी ट्रस्ट, डिटरमाइन हाउ यू विल फेस द वर्ल्ड एंड रिलेटेड विद पीपल। आप लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, आप कितना ईमानदार है, कितना सच है। तो ये सारे हमारे पास पर्सनल वैल्यूज़ कहलाते हैं। कल्चर वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ जो कि एक कल्चर से आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर वैल्यूज़ लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ एंड कस्टम्स एज अ प्रिंसिपल दैट सस्टेन द कनेक्शन विद योर कल्चर रूट्स। तो ये कल्चर वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं? आपकी कल्चर रूट से, यानी कि जहाँ पर आपकी पैदाइश होती है या आपके जो इर्द गिर्द जो माहौल होता है, एज अ कल्चर आपको जो वैल्यूज़ मिलते हैं तो उनको हम कल्चर वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम्स या रेस, they help you feel connected to a larger community of the people with similar background। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करते हैं आपको लार्जर कम्युनिटी के साथ, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप इन कल्चर वैल्यूज़ के मालिक हैं, और इसके साथ साथ आपके बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारे पास कल्चर वैल्यूज़ होते हैं। हर एक पर्सन मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हो तो यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर होता है, अगर आप अमेरिका में हो तो वहाँ पर दूसरा कल्चर होता है। तो मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं। आगे हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ इंसान की अहमियत पर जोर देते हैं। फॉर एग्जांपल दे प्रोक्लेम द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंट अहम होने पर जोर देता है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, सफ़ेद हो, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ कहलाते हैं। रिस्पेक्ट द होल पर्सन, पूरे इंसान को, या आप किसी भी इंसान को क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे जो हॉस्पिटल में आते हैं, जो भी पेशेंट हो। ट्रीट द पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, आपने उनके साथ इज़्ज़त के साथ और ईमानदारी के साथ पेश आना है, चाहे वो काला हो, अच्छा हो या बुरा हो। हमने अपना काम, हमारे कुछ फ़राइज़ होते हैं, वो ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। एज्यूम दैट एवरीवन हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ वे ऑल पीपल इज हैविंग पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपने ये एज्यूम करना होता है कि हर एक इज़्ज़त नफ्स रखता है, हर एक के साथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ईमानदारी के साथ आना है, यानी उनका सही तरीके से ख्याल रखना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और हर कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट का हक रखता है हॉस्पिटल में। तो ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ कहलाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ क्या होते हैं? एक हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक इसके ऑपोजिट, इसका मतलब है नेगेटिव। तो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ होते हैं? दे पोज दैट द पीपल आर बेसिकली गुड, प्रोग्रेस इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल्स, रेशनैलिटी, रीजन एंड गुडविल आर द टूल फॉर द मेकिंग प्रोग्रेस। तो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग्स, पीपल बेसिकली गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं, या बाहर का एनवायरनमेंट उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो प्रोग्रेस पॉसिबल होता है, हमारे जो भी डिज़ायरेबल जो हम पेशेंट से कराना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि उनके हेल्थ में प्रोग्रेस आए, तो सारे गुड वेल को जब हम इस्तेमाल करें तो प्रोग्रेस पॉसिबल है। हम जो चाहते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव चेंजेस आए तो हम ला सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ या पॉजिटिव एक्शन प्रोवाइड करें तो हमारे पास ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आप लोग डेमोक्रेटिक को जानते हैं कि मीन जमहूरियत, जहाँ पर सारे लोगों को एक जैसा हक और एक जैसे ट्रीट किया जाता है। तो नर्सिंग में भी एक नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को एक जैसे ट्रीट करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो काला हो या सफ़ेद हो, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन एक नर्स का काम है कि वो उन्हें एक जैसा ट्रीट करे। दे एजर्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंसिटिविटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल इज़्ज़त और वक़ार रखता है, काबिल इज़्ज़त है। द राइट ऑफ द पीपल टू बी फ्री फ्रॉम द मिस यूज़ ऑफ द पावर्स, चूँकि नर्स के पास एक पावर होता है, यानी कि उसके पास स्किल्स होते हैं, तो उन्हें मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें अपनी पावर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यूज़ ऑफ द प्योर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, नीड फॉर द जस्टिस थ्रू द रूल ऑफ द लॉ।
تو ایک نرس کو چاہیے کہ جتنا بھی اس سے ہو سکے پیشنٹ کو اچھی نرسنگ کیئر پرووائڈ کرنا اور ایک جیسی نرسنگ کیئر پرووائڈ کرنا، اور یہ نرسنگ ایک پیشنٹ کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے کہ انڈر دی رولز اینڈ لا ان کو ٹریٹ کیا جائے، اچھی طریقے سے نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جائے، تو یہ پیشنٹ کا حق ہے۔ موٹیویشنل ویڈیوز نام سے ظاہر ہوتے ہیں جس میں ایک بندے کے لیے موٹیویشن ہو۔ آپ لوگوں نے یوٹیوب پر موٹیویشنل ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ میں ایک امید آ جاتی ہے، ایک انسپریشن آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پیشنٹ کے لیے وہ ویلیوز ہے جس میں پیشنٹ میں امید آ جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، یا نرس از اے موٹیویشنل رول پلے کرتا ہے پیشنٹ کے لیے۔ یہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ویلیوز ہے دیٹ اسٹیمولیٹ دی ڈیزائر اینڈ انرجی ان دی پیپل ٹو بی continually interested and committed to a job, rule or subject or make an effort to attain a goal۔ تو نارملی یہ تو ایک انٹرنل ایکسٹرنل ویلیو ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ یا ایک پرسن میں ایک انرجی آ جاتی ہے، لوگوں میں ایک چیز کو کرنے میں یا جاب کو کرنے میں یا کسی دوسرے اپنے گولز کو حاصل کرنے میں ایک انرجی پرسن میں آ جاتی ہے موٹیویشنل ویلیوز کی وجہ سے۔ لیکن پیشنٹ کے لیے موٹیویشنل ویلیو کیا ہے؟ ان میں امید جگانا۔ ایک نرس کو چاہیے کہ پیشنٹ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھیں، انہیں اس طرح باتیں کہے کہ ان میں ایک امید آ جائے لائف کے حوالے سے کہ میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، میرا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس موٹیویشنل ویلیوز کی کچھ کریکٹرسٹک ہے یا کچھ آؤٹ کمز، آئیے ان کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا پارٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچیومنٹ ہے، جب بہت سی اسٹرگل کرنے کے بعد کوئی بندہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کو ہم اس کی اچیومنٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے تو اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے بعد جب اس کا ہیلتھ ریکور ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اس کی اچیومنٹ کہتے ہیں۔ ہیڈونزم مین پلیجر، ہیپینس، سینس گریٹیفیکیشن یا اٹریکشن فار ون سیلف، اپنے لیے۔ تو جب موٹیویشنل ویلیوز کی وجہ سے بندے میں ہیڈونزم، ایک پلیجر، ہیپینس آ جاتے ہیں۔ اسٹیمولیشنز، موٹیویشنل ویلیوز کی وجہ سے بندہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہے، اور نوویلٹی اینڈ چیلنج ان لائف، یا لائف میں جو بھی حیران کن چیز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ سیلف ڈائریکشنز، موٹیویشنل کی وجہ سے بندہ انڈیپینڈنٹ تھاٹ اینڈ ایکشن چوزنگ، کریٹنگ اینڈ ایکسپلورنگ، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے انڈیپینڈنٹ، اور اپنے ایکشن کو خود چوز کرتا ہے اور چیزوں کو کریٹ کرتا ہے اور نیو چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے۔ پاور، یہ سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے، اینڈ پریسٹیج، کنٹرول اور ڈومیننس اور دی پیپل اینڈ ریسورسز، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سوشل اس طرح کا اسٹیٹس ہوتا ہے جس میں بندہ ریسورس پر قابو پاتا ہے یا اپنے یا دوسرے کے لوگوں پر قابو پاتا ہے، تو ہمارے پاس پاور کہلاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ ڈیفینیشن بھی آ سکتا ہے کہ سوشل اسٹیٹس اینڈ پریسٹیج، کنٹرول اور ڈومیننس اور دی پیپل اینڈ ریسورسز از کالڈ پاور۔ تو یہاں تک ہمارا پارٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ نمبر 2 میں ہم سلائڈ 17 سے لے کر 30 تک پڑھنے والے ہیں، جس میں ہمارا یونٹ نمبر 2 کور ہو جائے گا۔ تو آج تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بھی، میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔